मालदा से खबर। शुक्रवार को ओल्ड मालदा के पालपारा में बाचामारी आईएनटीटीयूसी की ओर से आदरणीय दुलाल सरकार बाबला की याद में एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप और कपड़े बांटने का कैंप लगाया गया। पुण्यतिथि के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप और बाउल और कीर्तन किया गया और नरना सेवा का इंतजाम किया। आईएनटीटीयूसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विश्वजीत हल्दर और पूर्व चेयरमैन कार्तिक घोष मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस के ओल्ड मालदा ब्लॉक प्रेसिडेंट सुदीप्ता रॉय और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। रिपोर्टर रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। আমাদের মালদা জেলার একজন সুনামধন্য জনপ্রিয় লিডার দুলাল সরকার বাবলাদা, আপনারা জানেন গত বছর 2 তারিখে ওনাকে আততায়ীরা নৃশংসভাবে খুন করায়। আমরা মালদা জেলা আইএনটিটিউসির পক্ষ থেকে আমরা তার প্রতি আবেগ ভালোবাসা, তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মালদা জেলা আইএনটিটিউসির পক্ষ থেকে আজকে এই 2 তারিখে তার মৃত্যু দিবস, সেই মৃত্যু দিবসে তার আত্মার প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি যেখানেই থাকুক না কেন তিনি ভালো থাকবেন এবং ওনার আদর্শ নীতি নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। এবং আজকে আমরা মহৎ রক্তদান শিবির এবং আমাদের ভগবত